الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم هذه الصلاة. آمين. ويجعلنا من أهل الفجر. آمين. الذين هم أهل السبق والإيمان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita bersyukur kepada Allah telah selesai melaksanakan salat subuh atau salat fajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima salat fajar kita tadi, dan semoga kita termasuk ahlul fajar, yaitu pengisi fajar. Orang yang memulai hidup dari fajar adalah orang yang memulai hidupnya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. يقول الله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر هو صلاة الفجر، ومشهودا تشهده الملائكة. يتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار. النهار وقت الفجر، ووقت الفجر ووقت العصر، والفجر. يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ولذلك هذه الصلاة هي أفضل الصلوات الخمس. وبشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. Masya Allah. Nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya salat subuh itu, wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, bahwa salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Dan dalam hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberkahi orang-orang yang jalan ke masjid di waktu gelap. Al-masyaina bidzulm, yakni datang ke masjid di waktu gelap. Barang siapa yang datang ke masjid di waktu gelap, yakni subuh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan bagi dia cahaya ketika di yaumil qiyamah nanti. Makanya salat yang paling afdal adalah salat subuh. Nah, قرأنا في الصلاة أي سورة؟ ما هي السورة التي قرأناها في الصلاة Nah, في الركعة الأولى؟ kebiasaan beliau ini kalau ngimam di Mekah juga gitu. Habis ngimam yang dibahas ayat yang dibaca. Iya. Jadi temanya tadinya Al-Kautsar pindah ke Al-Fajr. Kesebut pula. Apa beliau nanya, ayat apa, surat apa yang dibaca tadi, surat pertama, rakaat pertama? Udah kesebut. Qalu al-fajr. الفجر. Masya Allah. ما شاء الله. نعم. هذه السورة العظيمة فيها مشاهد القدرة الإلهية. القدرة في الملكوت، والقدرة في تصريف أحوال البشر ومعاقبة المكذبين وطغيانهم. فأقسم الله تعالى بقوله والفجر. والفجر قيل هو عموم وقت الفجر، وقيل هو فجر يوم عرفة. فجر يوم عرفة خير ما طلعت عليه الشمس. فجر يوم عرفة ويوم عرفة. وقيل الفجر عموما صلوات الفجر يعني. والفجر وليال عشر، أي ليالي العشر عشر ذي الحجة. عشر ذي الحجة، لأن اليوم يبدأ بالليل. اليوم يبدأ بالليل. وليال العشر والشفع والوتر. الشفع هو كل المخلوقات شفع، لأنها زوجين، ومن كل شيء خلقنا زوجين. والوتر هو الله.
وقيل الشفع هو يوم 11، والوتر هو يوم الحج الأكبر اللي هو يوم العاشر، فهو يوم الشفع والوتر، يوم عرفة، ويوم العاشر يوم العيد وما بعده. فأقسم الله تعالى بخير أيام الدنيا. وقيل الشفع والوتر كل شفع ووتر، يعني الزوجين، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله. نعم. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Fajr ini, Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan, Allah menggambarkan di surat Al-Fajr ini adalah tentang kekuasaan Allah dan kemampuan Allah, ya, qudratullah, kemampuan Allah membalikkan keadaan satu kaum, ya, dari satu keadaan dengan cepat terbalik. Hati-hati. Ini surat ini bercerita tentang itu. Tapi kita mulai dulu dengan sumpah, ya. Ayat ini dimulai dengan sumpah. Ada 3 sumpah, ya. 1 demi fajar. Tadi beliau menjelaskan perbedaan pendapat, Anda langsung aja, ya. Demi fajar, demi waktu fajar. Kemudian yang kedua adalah wal fajr walayalin ashr, yaitu demi 10 hari pertama bulan Zulhijjah, wasyafa' wal watr, yaitu demi tanggal yang genap, yakni 10 Zulhijjah hari Id, dan tanggal yang ganjil yaitu hari Arafah. Artinya Allah sebelum membalikkan keadaan satu kaum, Allah bersumpah dengan waktu-waktu terbaik dunia. Nah, ثم بين الله سبحانه وتعالى قدرته فقال ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد في أجسامهم طوال، وأتاهم الله قوة، فماذا كان شأنهم؟ أهلكهم الله بقدرته. ثم قال وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، يعني كانوا يجوبون ويحفرون بيوتهم في الجبال وجبال الحجر، في الحجر، لأن هنا جبال أرض، لا جبال حجر، فكانوا يبنون بيوتهم في وسط الجبال حفرا. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، فرعون الطاغية الذين أتاه الله القوة والجنود. كل هؤلاء ماذا فعل الله تعالى بهم؟ إن ربك نعم، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، لما أكثروا هؤلاء الفساد صب عليهم ربك سوط عذاب. الله قدرته. Jadi selesai tadi, ya, Allah bersumpah. Ternyata sumpah ini disiapkan untuk memberitakan kekuasaan Allah, kemampuan Allah. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, kemampuan Allah untuk membalikkan satu kaum dalam waktu yang sangat cepat. Allah menceritakan di sini 3 kaum yang besar yang tidak pernah ada sebesar ini dan sehebat ini. Yaitu yang pertama, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, kaum Ad, Iram, di negeri Iran, Dzatil Imad, yang punya bangunan tinggi-tinggi, Syekh. Dari dulu udah banyak yang punya bangunan tinggi. Iram Dzatil Imad, peradaban besar, yaitu kaum Ad, punya gedung-gedung tinggi. Entah gimana bikinnya, ya. Iram Dzatil Imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Belum pernah Allah ciptakan manusia peradaban yang sekuat itu. Ya. Masya Allah. Iram Dzatil Imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. 1 Ad, yang kedua Tsamud. Kaum Tsamud, wa Tsamud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Tsamud, kaum Tsamud yang mampu membuat rumah atau lubang-lubang di gunung batu, Syekh. Tahu gunung batu yang kebayang, ya, yang pernah ke Mekah. Gunung batu dipahat, nggak pakai bulldozer. Entah gimana dipahat, dilobangin jadi tempat tinggal mereka. Gimana kuatnya manusia itu. Ad, Tsamud. 2 Tsamud. Bukan gunung tanah, ya, bukan, gunung batu. Nah, terus yang ketiga setelah Tsamud, Firaun.
kaum Fir'aun. Fir'aun tahu kita yang wah hebat pemimpin. Mereka ini fa'aktsaru fihal fasad. 3 ini. Yang Allah berikan kekuasaan, kekayaan, kehebatan di atas muka bumi ini, ternyata mereka berbuat rusak sangat banyak. Fa'aktsaru fihal fasad. Dalam waktu sekejap, fasabba alaihim rabbuka sauta adab. Allah berikan turunkan azab, hancur dalam seketika 3 kaum ini di waktu yang berbeda, bukan satu waktu. Ini satu waktu, Ad sendiri, Thamud sendiri, Fir'aun sendiri. Artinya berulang sunnatullah. Bisa terjadi pada siapa yang punya sifat seperti ini. Nah, قال الله سبحانه وتعالى إن ربك لبالمرصاد يعني يترصد للمشركين الكافرين والمكذبين والطغاة إلى يوم القيامة وهو بإذن الله يتربص بأعداء الله اليوم الذين يبطشون في الأرض ويفسدون ومن ذلك اليهود الغاشمين المعتدين اليوم بإذن الله فإنه سبحانه وتعالى سيبطش بهم. Masya Allah. Inna rabbaka labil mirsad. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memantau kejahatan-kejahatan mereka itu. Orang-orang yang berlaku aniaya, berlebihan dalam melakukan kehancuran kejahatan di atas muka bumi ini. Pada orang yang musyrik, pada orang yang bermaksiat. Inna rabbaka labil mirsad, yakni Allah tuh mantau Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan merasa tenang ya, bermaksiat, zalim di atas muka bumi ini enggak diapa-apain, tenang aja. Allah mantau. Sebagaimana mereka memantau kaum muslimin, memantau berbuat zalim bagaimana, maka Allah juga memantau kezaliman mereka. Dan sunnatullah, orang yang sudah sampai puncak kezaliman akan Allah hancurkan. Intazir, tunggu aja. Seperti Yahudi udah mulai makin puncak, semakin dia kezalimannya semakin dikit lagi justru menuju kehancuran. Nah, kaidah. Ini apa? Rumus ini. Rumus. Nah, tafadhal. ثم بين الله سبحانه وتعالى في قدرته أنه جعل الناس بين منعم عليه وبين فقير غني وفقير. هذه سنة الله في الخلق. فمنهم من يعطيه الله مالا وخيرا كثيرا ابتلاء له هل يشكر أو لا ومنهم من يبتليه الله تعالى بقلة المال فيبتليه الله هل يصبر أو لا فهناك فقير صابر وغني شاكر وأيهما أفضل؟ الأفضل هو الذي يؤدي حق الله عز وجل بعبادته بالصبر في الفقر وبالشكر في الغنى. Nah. Kemudian selanjutnya setelah Allah jelaskan kekuasaan Allah dapat menghancurkan kaum dalam sekejap dan pantauan Allah kepada orang-orang yang zalim dari suku bumi ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemampuannya Allah lagi, kekuasaan Allah, kekuatan Allah. Allah bisa memberikan suatu kaum itu menjadi kaum yang kaya atau satu orang itu yang kaya raya. Ya, di waktu yang sama Allah juga bisa menjadikan satu kaum itu fakir terus, ya, miskin terus. Dan kedua ini adalah ketetapan Allah, Allah yang berkuasa semuanya. Yang kaya Allah ingin mengujinya, bukan Allah mencintainya. Allah ingin mengujinya. Yang miskin Allah juga ingin mengujinya. Yang kaya diuji apakah dia bersyukur atau tidak. Yang miskin diuji apakah dia sabar atau tidak. Mana yang terbaik? Orang kaya bersyukur atau orang miskin sabar? Yang terbaik kata beliau adalah yang menunaikan hak Allah. Itu orang kaya yang menunaikan hak Allah lebih baik daripada orang miskin yang banyak ngeluh. Orang miskin yang menunaikan hak Allah sabar. Miskin hak Allah untuk sabar. Kita berikan hak Allah dengan sabar yang miskin. Lebih baik daripada orang kaya yang tidak bersyukur. Tapi kalau dua-duanya menunaikan hak Allah, dua-duanya Masya Allah. Dua-duanya bagus. مع أن الأغنياء في الدنيا قد يكون لهم العلو في الدنيا وأن يكون لهم ذكر عند الناس ولكن الفقراء في الآخرة أعلى ويسبقون الأغنياء في دخول الجنة ب500 عام. Nah. Jadi
Kalau yang tadi kan ada dua ya, yang dikasih kekayaan sama yang dikasih sabar, miskin, fakir. Yang kaya itu dia berpotensi untuk dipuji, dibanggakan, dihormati. Tapi juga berpotensi zalim. Yang mana? Yang kaya. Berpotensi apa? Semena-mena orang kaya. Yang miskin, yang kaya ini terhormat, terus punya posisi dipuji, dan tadi orang yang kaya ini berpotensi apa? Zalim, semaunya di dunia ya. Yang miskin, tapi siapa Pak dia? Di dunia miskin, fakir. Tapi dia justru punya potensi masuk surga duluan. Dia punya potensi terhormat di akhirat ya. Di sini nggak ada potensi terhormat. Dia punya potensi terhormat kalau yang kaya punya potensi di sini. Jadi hati-hati. Nah, يعني نمثل لكم بمثال واقعي. نعم. لو أن في الجمارك دخول للدولة immigration. جمارك. أيوة. فالذي معه عفش كثير إيه. اجلس نفتشك إيه. كثيرا. والذي ما معه عفش يدخل مباشرة. أيوة. فالفقير الحساب له أيسر. إيه. فيدخل الجنة بعد حساب يسير. وأما الغني فيحاسب هل شكرت أو لم تشكر. هذه النعمة أعطيتك كذا هل شكرت أو لم تشكر. Nah, misal beliau kasih analogi simpel sederhana, kalau kita masuk ke bandara ada checkpoint ya, yang bawa barang banyak, bawa kopernya banyak banget, maka potensi untuk dicek banyak. Yang miskin nggak punya apa-apa, maksudnya yang barangnya dikit ya, maka dia juga potensi tidak begitu banyak ditanya. Begitulah orang fakir. Besok menghadap Allah orang fakir, tenang Pak ya. Kabar gembira buat orang fakir. Tenang aja, insya Allah nggak banyak ditanya. Yang kaya siap-siap, pertanyaan akan banyak ditanya. Nah, betul sih. Nah, ثم بين قال فأما الإنسان إيش؟ فأما الإنسان lanjutannya. فأما الإنسان lanjutannya, تفضل. Ya. إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه. يعني الابتلاء الإنسان مبتلى إما بالغنى ولا بالفقر. هذا ابتلاء. ونبلوكم بالخير والشر فتنة. لأنه أنت ماذا تفعل بهذا الغنى؟ هل تشكر الله؟ هل تؤدي حق الفقراء؟ هل تطعم مساكين؟ هل تقضي حاجات الناس؟ هذا ابتلاء. أو تجمع المال وتبخل به. وكذلك ابتلاء في الفقر، هل أنك تصبر وتسأل الله من فضله ولا تتشكى ولا يعني تتشكى من ربك ومن نعمته. هذا ابتلاء. Di ayat itu, ayat yang kita baca ayatnya tadi ya. Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu faqramahu wa na'amahu sampai terus. Itu tadi di situ ada kata fa'ammal insan idza mabtalahu. Ibtila itu artinya ujian. Yani Allah menguji manusia dengan kekayaan dan kefakiran. Dua-duanya ujian ternyata. Ya, yang kaya adalah ujian, yang fakir adalah ujian. Yang kaya diuji oleh Allah, dikasih oleh Allah harta, Allah melihat, memantau apakah dia berinfak, memberikan makan kepada fakir, miskin, anak yatim, apakah dia menolong orang, apakah dia membantu orang, apakah dia bersedekah dan menunaikan kewajibannya atau tidak, dipantau oleh Allah Azza wa Jalla. Al-aghniya, yang kaya. Yang miskin, yang miskin diuji juga oleh Allah. Diuji oleh Allah dengan apa? Dilihat sabar atau tidak. Ya. Nggak cukup sabar. Kalau minta ke Allah apa ke dukun? Juga diuji. Mintanya ke siapa? Ya kan? Kalau fakir minta ke Allah, berarti dia lulus ujian. Ya. Kemudian orang fakir diuji ini. Hati-hati dengan ujiannya. Dua ini. Sabar atau kalau minta kemana? Diuji dia. Ke Allah atau bukan? Diuji orang. Jadi orang kaya diuji, orang fakir diuji juga. Nah. قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. ما الفرق بين أكرمه ونعمه؟
Kemudian Allah berfirman ayatnya fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu. Manusia yang diuji dengan kekayaan, caranya adalah Allah muliakan, Allah berikan nikmat. Apa bedanya Allah muliakan, Allah berikan nikmat? Pertanyaan. Apa bedanya akramah, Allah muliakan, dan Allah beri nikmat? Satu Allah muliakan, Allah beri nikmat. Apa bedanya? Tafadhal. Tafadhal Syekh. Tanya jawab ini. Pak. Nanti dulu. Pertanyaan ini dulu. Allah mau nguji orang kaya, dikasih dua. Kemuliaan sama nikmat. Dimuliakan, dikasih nikmat. Beliau ingin coba diekspresikan, atau ungkapkan Allah muliakan, Allah beri nikmat. Dua ini kan beda, Pak. Mulia, nikmat. Ada yang mau ngomong? Silakan. Bagaimana cara Allah menguji orang kaya? Diapain? Kemuliaan, nikmat. Coba ada yang mau sampaikan? Sirwan. Ada yang mau? Apa bedain aja, bedain. Beda. Silakan. Nyoba, tafadhal. Jarib, Pak. Jadi bukan berarti ketika dikasih kekayaan berarti semua doa-doanya sudah dijawab Allah sehingga merasa mulia di hadapan Allah. ايوه. Ini versi saya. يعني هو يقول الغني لا يعني أن الله استجاب دعواته أن الله يعني الغني يشعر أن الله يحبه أن الله يكرمه هذا لا ليس بمعنى قوله لا هو يظهر هذا خطأ هو قال هذا فهم خطأ من الغني إذا أصبح غنيا يشعر أن الله يكرمه هذا هذا معنى قوله فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه فيقول ربي أكرمن. أيوة هو لكن نتكلم عن معنى يلتبس. أي. Syukran Pak, terima kasih barakallahu fikum. طيب. Ulangi pertanyaannya. Mungkin salah pertanyaannya ya. Kan Allah bilang yang kaya diapain Pak? Muliakan dan dikasih nikmat. Beliau ingin jelasin ini, diurai. Muliakan tuh contohnya apa, dikasih nikmat contohnya apa itu. Ya gitu, bedanya itu apa gitu. Ayo tafadhal, ada? Ayo enggak usah malu-malu. طيب. طيب. Ada yang jawab enggak? Ayo, tafadhal. Muhandis. مهندس عرفان. Orang yang diberikan kemuliaan ini orang kaya yang bertaat kepada Allah. Yang Taat kepada Allah. Yang diberikan kemuliaan. Orang kaya yang diberikan nikmat adalah orang kaya semuanya. Orang kaya secara umum. di situ Allah kasih dua. Dimuliakan, dikasih nikmat. Dimuliakan, dikasih nikmat. Apa bedanya? Dua-duanya dikasih. Satu orang kasih kekayaan, kasih nikmat. Contoh dikasih kekayaan, contoh dikasih nikmat apa? Contoh dikasih kemuliaan apa? Kalau Allah ingin jadikan orang kaya, sesuatu orang itu kaya raya, paham kan pertanyaan saya memusingkan? Wallahi, صعب وابر لأن اللغة في Indonesia. فأكرمه ونعمه. Ana utarjim akrama itu Allah muliakan. Na'ama itu Allah kasih. Ya. Ini kalau Allah ingin angkat uraikan contoh Allah kasih kemuliaan itu apa? Allah kasih nikmat itu apa gitu. Nah, Khalas. akramahu langsung dijawab. أعطاه وجاهة Maksudnya itu. وإكراما يعني معنويا فلان صاحب منصب صاحب وجاهة صاحب يعني منزلة رئيس دولة وزير غني يعني له وجاهة عند الناس. أما نعمه يعني صار عنده نعم، عنده قصر، عنده سيارة، عنده كذا. فنعمه يعني أمور مادية وأكرمه أمور معنوية. Ya. Jadi kalau Allah, perlu dijawab ya, kalau Allah ingin membuat seseorang itu besar kaya raya, besar lah, orang besar di atas muka bumi ini, Allah kasih dua tadi. Satu diapain? Ya, apa maksud kemuliaan? Yaitu? Nah, maksudnya itu, dikasih jadi presiden, wakil presiden, jadi direktur. Itu Allah kasih dengan cara dikasih sebuah kerajaan, tahta ya. Akramahu ya ini Allah kasih dia tahta.
Wa na'amahu, yang kedua cara Allah kalau Allah ingin kasih dia besar di dunia ini yaitu dengan limpahan harta. Kalau ini dengan tahta, yang kedua dengan harta, punya istana, punya rumah besar, punya koleksi mobil. Dua itu cara Allah kalau ingin memberikan seseorang kekayaan yang berupa ujian di atas muka bumi. Nah, وهذا الذي أكرمه الله هو بين اثنين إما أن يكون شاكرا لله عز وجل وباذلا هذا الخير وهذا المعروف وهذه الوجاهة وهذه النعمة في نفع الناس وخدمة الناس وإطعام الفقراء والمساكين، وإما أن يكون جاحدا بخيلا يرى أن هذه النعمة له وأنه أهل لها وأنه ليس مسؤولا عن غيره. فهذا الابتلاء. Ya, orang yang dikasih oleh Allah dua ini, kedudukan yang tinggi dan kekayaan ini, Allah Subhanahu wa taala sedang melihatnya. Ya, ini kan ujian ya. Allah sedang melihatnya apakah jabatan yang Allah kasih itu digunakan untuk manfaat manusia secara umum, untuk membantu fuqara dan masakin, untuk menjalankan kebaikan-kebaikan di atas muka bumi atau tidak. Karena mereka kan punya kekuasaan ya. Dua itu. Itulah kenapa bahwa kekuasaan itu, kekayaan itu ibtila, karena Allah sedang memantau. Allah lagi lihat, diapain nama orang ini yang saya berikan kekuasaan dan saya berikan kekayaan. Allah sedang mengujinya. Nah, Allah pantau pokoknya, dilihat. Hati-hati. Terus, fadhal. نعم. وأما الإنسان إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه فأصبح فقيرا فيقول ربي أهانا، فيتشكى يشتكي ويتذمر ويقول ربي ما أكرمني ما أعطاني. هذه الشكوى. ومن أسوأ صفات الإنسان أن يكون شاكيا لربه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء رأيتكن أكثر أهل النار، قال من صفاتهن يكثرن الشكاية، يعني يشكون كذا وأنا ما عندي كذا، أنا كذا وفلان عنده كذا وأنا ما عندي كذا. هذه الشكوى من أسوأ صفات الإنسان. فالإنسان المؤمن لا يرضى، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. أيا كان ما أتاك الله كن شاكرا، كان قليلا أو كثيرا. Yang kedua adalah Allah menguji orang fakir. Kalau tadi orang kaya, sekarang orang fakir. Orang fakir itu diuji oleh Allah dengan qadara alaihi rizqah. Allah sempitkan rezekinya. Udah banting tulang nggak dapat Pak ya. Miskin. Nah, orang yang fakir, miskin yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla, Allah lihat, Allah pantau hambanya. Apakah dia ahanan? Ahanan itu suka ngeluh. Suka ngeluh, ya Allah kenapa aku begini, kenapa kau udah banyak minta, udah sholat kagak dapat rezeki juga gitu. Dicek berapa banyak dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ diuji oleh Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang fakir. Harusnya gimana harusnya? Harusnya orang yang fakir atau yang kaya, khususnya orang yang fakir, berapapun yang Allah kasih harusnya dia syukur. Berapapun dia nggak boleh mencela Allah, mengeluh kepada Allah, nggak boleh. Dan orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang banyak ngeluh. Banyak apa? Dikit-dikit ngeluh. Terus beliau bacakan hadis. Maaf nih, ada hadis yang dibacain. Siapa yang paling banyak ngeluh? Laki atau perempuan? Bapak-bapak atau ibu-ibu? An-nisa awal rijal? An-nisa perempuan. Ya, beliau sampaikan, lihat bahwa Allah itu membenci orang yang banyak ngeluh. Sampai-sampai masuk neraka orang yang banyak ngeluh. Saya gini kurang. Udah dikasih istana juga masih kagak cukup ya. Nah, ini orang yang banyak ngeluh ini masuk neraka. Mana dalilnya? Beliau bilang sabda Nabi kepada muslimat di zaman itu, kata Nabi, wahai muslimat, saya melihat di neraka paling banyak penduduknya adalah senang bapak-bapak ini ya. Perempuan. Ditanya kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, karena perempuan banyak ngeluh. Ya, banyak ngeluh itu maksudnya
udah dikasih masih kurang terus. Ya, dikasih nikmat kurang terus. Nah, jadi artinya orang yang banyak ngeluh bisa jadi bapak-bapak juga ngeluh. Artinya orang yang ngeluh itu potensi masuk, ya karena hadisnya begitu. Ngeluh tuh maksudnya nggak bersyukur kan? Nah, orang yang dikit-dikit ngeluh atas takdir Allah, hati-hati, itu bisa jadi potensi pintu masuk neraka. Jadi jangan banyak ngeluh jika kita miskin. Kaifa idza kan ghani wa yashku? Fi nas ghani yashku. هذه مصيبة المصائب. Udah kaya banyak ngeluh. Ya kan, Pak? Udah kaya, udah cukup, banyak ngeluh. Maka kata beliau, ini adalah musibah yang bertumpuk-tumpuk, Pak. Musibatul musibah. Nah, tafadhal. قال الله سبحانه وتعالى وأما إذا ابتلاه وقدر عليه يقول ربي هان كلا Kalla. ثم قال كلا انظروا إلى حالكم مع الضعفاء انظروا إلى حالكم مع الأموال كيف حالكم كلا بل لا تكرمون اليتيم فالإنسان غالبا إذا كان غنيا يمكن ينسى وينشغل بتجارته وأمواله وينسى الأيتام وينسى المساكين أن لهم حق في ماله ويرى أن القضية عنده خلاص هذا مالي أنا الذي كسبته فينسى الفقراء والمساكين قال كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين حتى أنه ما يدعو الناس إلى الخير أو إلى بذل المعروف ويتضايق من ذلك ولا تحاضون على طعام المسكين وتحبون المال حبا جما كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام تأكلون التراث أكلا لما التراث يعني المال والثروة التراث هو المال الكثير وتحبون المال حبا جما المال محبوب إلى القلب من أحب الأشياء إلى قلب الإنسان المال ولذلك يهرب ابن آدم ويشب معه اثنتان حب الدنيا وطول الأمل الإنسان متعلق بماله ولذلك يبخل أما المؤمن الشاكر لا يبذل ويعطي ويتصدق وينفق وينفع الناس ولا يبخل الله تعالى يقول أنتم أيها الكفار حديث الكفار ابتداء ولمن اقتدى بهم انظر إلى حالكم مع الفقراء لا تنظروا إلى حالكم كيف تعامل الله معكم انظروا أنتم إلى حالكم مع الضعفاء كيف أنتم وكيف حالكم مع الأموال نعم. Ya, di ayat selanjutnya kalla bal la tukrimunal yatim. Ini ceritanya pindah sampai wa tuhibbunal mala hubban jamma. Pindah. Apa maksud 4 ayat ini? Maksudnya adalah kalian yang sudah diberikan kekayaan nih, kita Pak yang dikasih oleh Allah rezeki kekayaan, kita suruh ngaca, lihat bagaimana sikap kita kepada anak-anak yatim. Pada anak yatim. Ingat ya di atas bahwa Allah bisa membalikkan dengan sekejap keadaan manusia. Dan ingat di atas bahwa kekayaan itu ujian, fakir ujian. Sekarang buat orang-orang yang kaya dilihat di situ, suruh lihat diri Anda seberapa jauh Anda terhadap anak yatim. Kita terhadap anak yatim. Wala tahadduna. Nah, seberapa jauh lihat diri kita, perhatian kita, ngasih makan kita untuk anak-anak fakir miskin. Lihat masing-masing. Terus lihat seberapa banyak kita makanin harta kita. Konsumsi. Dan lihat seberapa banyak cinta kita kepada harta kita. Jadi yang kaya-kaya itu di sini diminta untuk lihat bagaimana dia memanfaatkan kekayaannya kepada fuqara. Ya, bagaimana dia lihat dirinya, bagaimana sampai mana dia memanfaatkan harta ini kepada orang fakir miskin, satu, dan lihat masing-masing dirinya sejauh mana dia mencintai hartanya. 2 itu. Ya, sejauh mana dia memperhatikan dengan hartanya ini kepada siapa? Orang-orang yang butuhkan. Yang kedua, sejauh mana dia mencintainya. Masing-masing lihat. Masing-masing melihat keadaannya pada 2 ini. Jangan melihat saya kaya, ngerti ya? Oh, saya kaya nih. Saya punya ini, punya. Jangan melihat posisi Anda dengan kekayaan Anda. Lah.
Tapi lihat apa yang Anda lakukan dengan harta ini dan seberapa cinta Anda kepada harta ini. Bisa difahami maksud saya? Nah, jangan ngelihat, oh saya kaya, saya punya. Lah. Bukan itu yang dilihat. Lihat diri Anda sejauh mana Anda sudah menggunakan kekayaan itu untuk kebaikan dan sejauh mana Anda mencintainya. Nah, tafadhal. Yalla tafadhal Syekh. Nuwasil ila لا شوف إذا عندهم أسئلة. Oke. Ada pertanyaan yang lain yang berkaitan sebelum mulai? Sebelum lanjut? Woi, dokter. Atas dasar apa Allah memberikan ujian kaya dan miskin? Siapa yang dipilih kaya? Siapa Oke, yang dipilih miskin? Jamil. Kenapa mesti dia yang kaya? Kenapa dia yang miskin? Soal jamil. يعني لماذا أو يعني الله عز وجل اختار فلان أصبح غني وفلان فقير يعني على ما هذا الاختيار هل بسبب أنه كذا وكذا على ما اختيار الله فلان فقير وفلان مسكين هل هناك معيار معين أم مشيئة الله نعم هذه سنته في الحياة أنه يفاوت بين الخلق لكنه في الآخرة يساويهم إلا في أعمالهم. يعني في الدنيا قد يعطي الإنسان هذا جمالا وهذا يفقده الجمال. يعني لماذا هذا يعطي جمال وهذا يعطي كذا ابتلاء. ما في أي معيار ما في معيار. مشيئته. يعني أنت الآن يأتيك ولد ولدين واحد جميل واحد غير جميل ابتلاء حكمة من الله. فليرى الناس يعني لو كانوا كل الناس أغنياء كل الناس جميلين وكل الناس ممتازين أين الشاكر ما في. أين الابتلاء أين الإنفاق أين العطاء ما فيه. Nggak ada Pak. Allah nggak kayak kita pakai standar karena ini dikasih kaya karena dikasih nggak ada. Seperti Bapak punya anak Pak 2, satu cakep satu nggak cakep. Jadi yang ganteng nggak ganteng itu pemberian Allah, kaya nggak kaya itu pemberian Allah. Itu nggak ada apa tadi namanya, nggak ada standarisasi, nggak ada ininya, nggak ada takarannya, nggak ada. Itu adalah semua hikmatullah. Apa? Semua hikmah Allah. Fulan dipilih jadi ini, fulan pilih jadi ini. Untuk apa tadi? Untuk ujian. Karena kalau semuanya kaya, nggak ada yang mau nerima infak Bapak Pak. Ya kalau semua kaya nggak ada yang menerima infak. Kalau semua miskin nggak ada yang ngasih infak. Maka dibuat oleh Allah dengan hikmah Allah. Itu hikmah Allah. Dibuat 2 itu. Supaya ada amal. Bagi yang kaya beramal. Bagi yang miskin bersabar. ومن عدله سبحانه. Mudah dibolak-balikan sama Allah ya. وهذا سهل أن الله يقلب الغني يصبح كثير. صحيح. من عدله سبحانه وتعالى أنه في الآخرة موازين تختلف عن الدنيا. نعم. Jawabannya bisa. Allah bisa bolak-balik dalam sekejap keadaan itu. Hati-hati. Ya. Terus yang kedua gini, Pak. Kita udah sepakat ya, itu hikmah Allah jadikan kaya dan miskin. Tapi dipantau hati-hati. Lihat posisi dia kepada orang lain yang kaya. Kalau yang miskin lihat posisi dia kepada Allah. Oke, dan itu bisa dibolak-balikan dengan cepat oleh Allah. Kemudian, tapi ada kabar gembira Pak. Ada kabar gembira. Kabar gembiranya bahwa yang tadi ini yang dikasih kekayaan, kefakiran, kemuliaan dan kehinaan istilahnya, itu cuma di dunia Pak. Kalau di akhirat Allah adil. Semua itu kecantikan, ketampanan, kekayaan nggak ada gunanya nanti di akhirat. Allah adil. Karena kalau di dunia kan tadi Allah seakan-akan tidak samakan ya. Yang satu dikasih ganteng, satu hitam, satu coklat putih. Yang satu kaya seolah-olah Allah. Tapi ingat di akhirat bukan itu. Di akhirat Allah akan berikan sebuah mahkamah yang sangat adil, itu perbuatannya. أيضا فإن التفاوت عند الله ليس بالغني والفقير في الدنيا وإنما في القلوب. مؤمن وصادق ويعني قوة الإيمان وضعف الإيمان. فغالبا الفقراء أقوى إيمانا فهم أفضل عند الله. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني
رب أشعث أغبر Oh, nah. مدفوع بالأبواب ما يدخل ولا يكرم لو أقسم على الله La لأبر. barra. Ya. Jadi setelah kita paham bahwa Allah itu hikmatullah milih fulan dari kaya dan miskin, kita dapat kabar gembira yaitu bahwa Allah melihat kita bukan dari situnya, tapi dari iman. Kabar gembira dari iman dan takwa. Kabar gembira buat kita bahwa Allah melihat dari iman. Dan kemudian biasanya tadi kata beliau, biasanya nih, ini orang kaya, ini orang miskin. Biasanya yang paling banyak, yang paling dominan lebih baiknya yang mana? Yang kaya apa yang miskin? Kata beliau, yang miskin. Yang miskin lebih potensi untuk berbaik yang miskin itu. Kalau yang kaya potensi aniaya. Jadi yang miskin ini justru potensi baik. Dan yang kedua, yang miskin ini potensi Allah lebih sayangi. Potensi Allah lebih sayangi, Pak. Kabar gembira juga. Contohnya tadi di hadis, orang yang miskin, yang dihina, yang enggak dinilai oleh manusia, direndahkan. Justru kalau dia berdoa, Allah lebih mendahulukan doa dia daripada yang kaya. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله يحب المساكين أكثر ولذلك يقول اللهم إني أسألك حب المساكين. Masya Allah. Dan Rasul tahu, ya Rasul SAW orang paling tahu tentang firman Allah. Beliau faham bahwa Allah itu suka orang-orang miskin. Makanya beliau berdoa, ya Allah jadikan hatiku cinta kepada orang-orang miskin. Nah, طيب سؤال. Silakan pertanyaan Pak Dokter. Qisatul Maidah muhim. Qisatul Maidah. Hah? Selalu dalam sejarah itu termasuk dalam Al-Quran, jangan lupakan sejarah. Negara yang hebat pun seperti kaum Ad dan di kota Iran itu bangunan hebat pun juga akan hancur oleh suatu kezaliman dalam mengelola negara. Termasuk pada zaman Fir'aun, piramid yang bangunannya besar pun itu masih ada, sehingga kita bisa belajar langkah-langkah secara garis besar apa yang harus kita kerjakan baik dalam konteks makro negara ataupun pribadi yang tadi setidak-tidaknya kaya dan miskin itu contoh-contoh di mana kita mensikapinya untuk menuju suatu ketakwaan yang baik. Nah. Saya bukan bertanya, cuma nanya ingin komentar aja. Sekarang contoh-contoh sejarah itu yang ada, misalnya bangunannya besar, misalnya di Yordania, itu kan bangunannya besar seperti gedung putih yang hebat. Saya membayangkan bagaimana cara membangunnya ya, dan fisik daripada masyarakat waktu itu segede apa. Itu mungkin abad-abad sebelum Masehi mungkin ya. Termasuk misalnya bangunan di Yunani itu ada gunung yang dibikin rumah di gunung-gunung jadi badannya seberapa. Dan yang terakhir fakta aja kalau lihat di pedang-pedangnya Rasulullah itu kan gedenya sebesar satu ngangkat aja mungkin kita nggak kuat itu. Fisiknya seberapa besar pada waktu itu, pada zaman-zaman itu, dan faktanya sekarang kita ini paling tinggi paling 180 atau 70. Jadi saya mohon dari sejarah-sejarah itu kira-kira fisiknya itu seberapa besar itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, terima kasih Pak. Bikhtisar, anna kaum 'Ad kan banu wa Thamud banu. نعم. وظلموا فأهلكهم الله. نعم. تمام. فسؤال هنا في قوتهم يعني في أجسادهم كم كان حجم أجسادهم وحجم قوتهم حتى يجوب الجبال وحتى يبنون بناء. نعم. أي نعم، هذا هو قوة جسم وقوة البدن وكبر البدن يعني. طبعا آدم عليه السلام طوله قرابة 15 متر. Dari Adam dulu ya. Adam itu tingginya besarnya 15 meter, Pak.
يعني أنت متر و50 أو متر و50 متر و60 صح؟ Kita kan 160 ya senti. Adam berarti berapa tuh? 15 berarti 1500 ya? Adam 1500 senti ya. Nah. وسبحان الله من سنة الله أن البشر يتناقصون. Ya. فعاد كانوا من أوائل الأمم. Ad termasuk kaum pertama, Pak. Termasuk kaum yang besar. Ya, kalau Adam tadi berapa? 15. Nah, itu berkurang dikit-dikit. Ad termasuk yang tinggi, Pak. Ya bolehlah. Enggak ada ketetapan. Kalau 10 mungkin, 10 meter mungkin. 10 meter mungkin. Mungkin. Enggak bisa ditebak, tapi turun dikit-dikit. Nah, يعني قرابة. Ini berapa meter? Enggak tahu ini berapa meter? يعني Oh, 12. 12 sampai atas ya. 12 ada. يعني أنتم لو ذهبتم إلى النت وبحثتم ستجدون الأبواب هم طبعا الأحقاف في اليمن. في اليمن. ولا زال بعض الآثار موجودة. Ah. فستجدون أبوابهم كبيرة جدا تجد الإنسان صغير عندها. Kalau pergi ke Ahqaf di Yaman, katanya ada juga contoh gunung yang kalau kita lihat yang jadiin rumah ya, itu pintunya tinggi sekali. Kalau kita lihat di situ. Nah, barakallahu fikum. نواصل. طيب ما أخاف طولنا عليهم. لا عادي. تفضل. مهندس. الشيخ عدنان. Yang dibaca Al-Fajr Asy-Syams. Ya. Oke. Ya. Saya dokter. Syukran. نعم. هو سأل في السورتين الفجر والشمس الذي قرأت في الصبح. نعم. هنا قسم بعد قسم. نعم. ما الحكمة هذا قسم وقسم. القسم في القرآن تعظيما للأمر وحتى يعني يقرأ الإنسان الآيات فيعظمها. الله تعالى يقسم بما يشاء تعظيما يعني مثل ما أنك تقول انتبهوا وأكد لكم وأقسم لكم وأؤكد لكم لأن الأمر بعدها مهم. نعم. Jadi sumpah-sumpah yang ada di dalam Al-Quran itu menunjukkan pentingnya pesannya. Itu kalau kita istilahnya hati-hati kalian, saya bersumpah, hati-hati kalian, saya bersumpah, hati-hati kalian. Gitu. Penekanan yang sangat kuat, semakin banyak sumpahnya semakin kuat. Tadi seperti kita bersumpah, saya bersumpah gitu. Penekanan. Taib, baik. Karena waktu udah mulai ini. Taib. Al-an nuwasil nakhudh khulasah. خلاصة. Kita ambil ini ya. Kesimpulan. Mungkin qissat al-Maidah. طيب. سأذكر لكم في مسألة النعمة والشكر قصة مهمة جدا لنعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا أغنى إنسانا شدد عليه ويلزمه بذلك الشكر وأن يؤدي حق الله عز وجل لأنه ميزه وفضله على غيره فلا يظن أنه والله يعني الله عز وجل أكرمه لذاته أو لأنه فلان ابن فلان وخلاص ليس حساب لا وإنما الغني فإن الله سبحانه وتعالى إذا أعطاه شيئا وخصه به وفضله فإن الله يشدد عليه في المسألة والعقاب إذا كفر وأسرف ولم يؤدي حق الله. Ya, jadi gini, kita simpulkan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, beliau akan cerita sedikit akhir kisah. Jadi gini, barang siapa yang diberikan oleh Allah kekayaan, kemuliaan, itu orang itu akan diminta oleh Allah syukur khusus. Diberikan kekayaan khusus, maka dia perlu mengungkapkan syukur khusus. Ya. Dia tidak sama dengan orang yang
Allah berikan yang fakir. Kalau dia sudah dikasih sesuatu, jabatan atau kekayaan, dan dia tidak mau syukurnya secara khusus, dia terancam azab khusus. Mafhum? Karena dia dapat pemberian khusus. Gampangnya kalau bapak punya anak dua, satu dikasih mulu, yang satu nggak terlalu dikasih, bapak akan nuntut pada yang mana? Hati-hati. Nah, jadi orang yang dikasih terus jabatan atau harta, hati-hati, siap-siap. Tuntutannya akan lebih banyak. Kalau enggak, bersyukur lebih banyak, dia akan dituntut lebih banyak. Tafadhal Syekh. قصة المائدة وذلك أن عيسى عليه السلام كان معه أصحابه المقربون وهم يعني أصدق الناس إيمانا به واتباعا له وطلبوا من عيسى عليه السلام قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء يعني يريد أن يكون له خصوصية وفضيلة من الله بعطاء خاص ينزل من السماء فقال عيسى عليه السلام اتقوا الله إن كنتم مؤمنين لأنكم قد لا تشكرون هذه النعمة. الإنسان إذا طلب نعمة وأعطاه الله ولم يشكر مصيبة كبيرة فإن الله يشدد عليه في العقاب. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فلما رأى عيسى أنهم يريدون في ذلك شكر نعمة الله واليقين بالله وقوة الإيمان قال اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وارزقنا وأنت خير الرازقين. فقال الله إني منزلها عليكم ما قال أبشروا تفضلوا أنتم حواريين تفضلوا قال لا إني منزله عليكم لأنكم سألتم الله قد يعطي عبده بغير السؤال فالذي يعطيه بغير السؤال لا يشدد عليه في العقاب مثل ما يشدد لو أنه العبد سأل فقال إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. لاحظ هذا الكلام للحواريين لا يعذبه أحدا من العالمين إذا أعطاهم الله كفروا. فهذه عظيمة أيها الإخوة أن الإنسان إذا سأل الله يقول اللهم ارزقني بيتا أو ارزقني كنزا أو ارزقني كذا فأعطاه الله ثم لم يشكر نعمة الله فإن الله يعاقبه في الدنيا قبل الآخرة. نعم. Ya, kita tutup dengan kisah sahabatnya Nabi Isa. Nabi Isa punya sahabat namanya Hawariyun. Hawariyun kalau Nabi nama sahabatnya Muhajirin Ansar kan, kalau ini Hawariyun. Satu ketika Hawariyun di surat Al-Maidah, Hawariyun minta kepada Nabi Isa alaihissalam, wahai Isa, tolong doakan kepada Allah turunkan kepada kami makanan khusus dari langit supaya kami makan, kami mencobai janji-janji yang kau janjikan ada surga. Tolong turunin makanan. Kemudian kata Nabi Isa, ittaqullah, takutlah kepada Allah kalian. Karena kalau udah turun, saya takut kalian tidak bisa mensyukurinya. Kemudian kata mereka, kami akan bersyukur, gitu ya. Kami akan bersyukur dan kami akan semakin yakin kepadamu bahwa kamu benar-benar Rasulullah. Pokoknya kami bersyukur. Ini Hawariyin, orang-orang soleh ini ya. Kami akan bersyukur. Ketika Nabi Isa melihat mereka udah niat akan bersyukur, maka Nabi Isa pun berdoa, ya Allah turunkan makanan dari langit. Kemudian sebelum diturunkan, Allah berfirman, wahai Isa, wahai sampaikan kepada kaummu, saya akan turunkan. Tapi kalau sudah saya turunkan, berarti kan minta nikmat khusus. Oke? Ya, Allah bilang, saya akan turunkan. Kalau sudah saya turunkan nikmat khusus ini, dan mereka tidak bersyukur, saya akan azab mereka dengan azab yang tidak pernah saya azab orang lain dengannya. Saya akan azab mereka dengan azab khusus juga. Diancam. Artinya apa? Artinya sebelum minta kekayaan, kekhususan, mikir dulu. Sanggup nggak untuk? Ya kalau enggak, siap-siap. Sebagaimana dapat nikmat khusus, kalau nggak bisa menikmati bersyukurnya, siap-siap dengan azab khusus. Nah itu aja mungkin kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, jangan dibanggakan, justru
kita harus hati-hati. Ya, jangan asal minta aja. Siapkan diri untuk menjadi orang yang mampu bersyukur. Ini yang diceritain ini siapa? Sahabat terbaik Nabi. Ini aja Allah ancam Pak, apalagi kita. Yang bukan orang khusus. Baik, itu aja mungkin kesimpulannya, hati-hati. Ya, baik. Itu pasti ada sesuatu. Baik, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, sampai di sini. Silakan tulis khitam. نختم نسأل الله عز وجل في هذا المجلس المبارك الذي جلسنا فيه في هذا البيت المبارك واجتمعنا فيه لتدارس كتاب الله تعالى أن تحفنا الملائكة وتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله تعالى في من عنده، وأن نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم جنة الفردوس الأعلى، وأن يجمعنا وإياكم في دار كرامته، وأن يغنينا من واسع فضله، ويرزقنا خيرا كثيرا، وأن يصب علينا الخير صبا، ولا يجعل عيشنا كدا، ونسأل تعالى يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وحياتنا، ويجعلنا مباركين أينما كنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد. Barakallahu fikum. Semoga Allah berkahi kita, Allah kumpulkan kita dalam surga Firdaus, Allah berikan kita keberkahan, Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.